Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. O Shana Rabani Kala Rabani Darabanda Allah Rabana Darabanda Allah Rabana Vara 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 Banda Allah Rabba. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्य जीसु 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 धन्य तुम्हारा पवित्र नाम 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 पूरा बंदल रमणी बिरे बर 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 पूरा बंदल रमणी खाला रमण दर वर्षमणि बर 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 बंदल रमण दर बंदल रमण दर बंदल रमण Holy, 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 holy. धन्य जीसु 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 धन्य प्रभु 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 धन्य तुम्हारा पवित्र नाम 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 होली 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 ओ शरण रमणी खाला रमणी आदा रमण बर 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 बंदल रमणी बर बर पूरा बंदल रमणी बर 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 Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. O Shana Ravani Khala Ravani Yada Ravana Daravan Dalla Ravani Very Very Bara 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 Udaravani Bara 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 Bandala Ravani Bara 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 Bandala Ravani Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Shamani Allah Ravani Khala Ravani Bara 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 Bara. Ida Ravani Bara 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 Bara. Holy, 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 holy. Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Dhanya Toro Pidram, 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 Dhanya Toro Pidram. Holy, 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 holy. Urava Shatamani Adaravana Karavanda Ravani Biri 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 Bara 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 Bara. Uravanda Ravani Bara 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 Bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu. प्रभु तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद 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 ईरवश्य खमनिया दरवन खरवंदल रवण दरवा पूरा वंदल रवनि बर 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 होली 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 वशाना हालेलुया 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 प्रभु जीसुंगा राम रे जीसुंगा राम रे जीसुंगा राम रे दया करो दया करो दया करो प्रभु जीसु को बहुमूल्य रक्त मान धोत परिष्कृत करो समस्त पाप मान को परिष्कार करो इधर रमनी खार वर्षा काल रमनी खार मंडल रमा कारण मान पाप सर्वदा मान सम्मुखरे थाय प्रभु उधर रमनी खार वर्षा काल रमनी खार मंडल रमा जेपरि तामान कठार दूर होय परि तुम्हें अनुग्रह करो दया करो हालेलुया 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 एवं धर्मशास्त्र এই বাক্যক মধ্য স্মরণ করিয়া পাই তুমি দয়া করো ভীত হো পাপ কর नाही इदारावनी कारबंदलवा कहीं आमनकर पाप आमनकर मंगल निवारण करिवो होली 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 प्रभु जीसु नाम रे दया करो दया करो दया करो धार्मिकतार मार्ग रे गमन करिया पाई तुम अनुग्रह करो हालेलुया हालेलुया
तुम से राज्य और धार्मिकता अन्वेषण करने एवं प्रथम अन्वेषण करने तुम्हें साहाय्य कर जेपरि आमर मंगल जगत रे हालेलुया हालेलुया आमर समस्त आवश्यक विषय आमको मिल मात्र अनेक आमर प्रयोजन विषय आम पाई न था जेहेतु आम आत्मिक मना हो पारुना आमने तुम राज्य एवं धार्मिकता संबंध में आमने आओ प्रभु चिंताशील हो पारुना आम गुरुत्व आम दे पारुना तार खार वर्षा काल जहाँ प्रथम करने कर्तव्य ताहा शेष पड़ जाए हालेलुया 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 से निमंत ही सुबुद्धि हवाई आउ प्रार्थना कले निमंत सचेतन हवाई आम आवश्यक जीशु नाम दया कर आम सावधान सब तुम निकट सुधाई हो तुम पवित्र पाद तले समस्त विषय समर्पण कर प्रभु जीशु नाम प्रार्थना करुच्ची आमेन। सदा प्रभु कस्तुति दिवसे नामे रचित तुम सदा प्रभु कस्तुति दिवसे नामे रचित तुम तुम नामे उठु तुम नामे उठु जय तुम नामे उठु तुम
जो मीठा नाम प्रभु यीशु नाम, प्यारे प्रभु यीशु करो आदर मान। जो मीठा नाम प्रभु यीशु नाम, प्यारे प्रभु यीशु का करो आदर मान। जो मीठा नाम आया अपनी सोच आया जग में, जन्म मुझसे पाया मारी मरियम से, अपनी सोच आया जग में, जन्म मुझसे पाया मारी मरियम से, नरी बन कर रहा सारे जीवन में, नरी बन कर रहा सारे जीवन में, मेरी जान का प्यारा प्रभु यीशु है। मीठा नाम प्रभु यीशु नाम, प्यारे प्रभु यीशु करो आदर मान। जो मीठा नाम पापों सबके साथ पीड़ित लोगों को, दिल के गंदे दाग को मिटाने को, पापों सबके साथ पीड़ित लोगों को, दिल के गंदे दाग को मिटाने को, यीशु ने बलिदान किया अपने को। मन का प्यारा प्रभु यीशु है। जो मीठा नाम प्रभु यीशु नाम, प्यारे प्रभु यीशु करो आदर मान। जो मीठा नाम पापों सबको दूसरी सारी जगत को, देता है विजय नागो पे मां। पापों सबको दूसरी सारी जगत को, देता है विजय मांगो उसे मां। हृदय में शांति देता करो, तेरे जन का प्यारा प्रभु यीशु है। जो मीठा नाम प्रभु यीशु नाम, प्यारे प्रभु यीशु का करो आदर मान। जो मीठा नाम आएगा फिर से आपने लोगों के लिए, अपने ताकत मान बढ़ाने के लिए, आएगा फिर से आप लोगों के लिए, अपने ताकत मान बढ़ाने के लिए, आनंद पिता देने के लिए, मेरी जान का प्यारा प्रभु यीशु है। जो मीठा नाम प्रभु यीशु नाम, प्यारे प्रभु यीशु का करो आदर मान। जो मीठा नाम जय 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 मिल के गाओ भाइयों, उसी का सम्मान सबको जाने दो। जय 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 मिल के गाओ भाइयों, उसी का सम्मान सबको जाने दो। हो जाओ तैयार उससे मिलने को, मेरे मन का प्यारा प्रभु यीशु है। मीठा नाम प्रभु यीशु नाम, प्यारे प्रभु यीशु का करो आदर मान। मीठा नाम हालेलुया 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 हालेलुया। उदारमणि खारा बशाबर खालारमणि यातरमणि वरबन सालरमणि वरबन सालरमणि उदाबंदल वरमणि वरबन 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 Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Sabara bara 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 bara. Urabandal ramani khala bara bara bandal Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Udaramani kharaba shabara kala ramani bara 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah.
Daniel Jesus, Daniel Jesus, Daniel Jesus, Daniel Jesus, Daniel Jesus, Daniel Jesus, Daniel Jesus. Daniel Prabhu, 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 Daniel Prabhu. Daniel Prabhu, Daniel Prabhu, Daniel Prabhu, Daniel Prabhu, Daniel Prabhu, Daniel Prabhu. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Oh, Rabba Shabba, Rabba, 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 Rabba. Ura Vandala, Rabani Kala, Rabani, Rabba, 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 Rabba. Prabhu Jisu Maramare, Jisu Maramare, Jisu Maramare, Jisu Maramare, Jisu Maramare, Daya Guru, Daya Guru, Dara, Dada, Dada, Baba, 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 Baba. Atma Masu Samsradhikar Parantu Prabhu, Hallelujah, Hallelujah, Kase Kanto Kamana. Jirava Shamani Kula Rashamani Allah Rama. Ura Vandala, Ramana, Bara, 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 Bara. Ura Vandala, Ramana, Bara, 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 Bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Shabara bara 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 bara. Shabara bara 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 bara. Shabara bara 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 bara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Dhanya Jesus, Dhanya Jesus, Dhanya Jesus, Dhanya Jesus, Dhanya Jesus. Dhanya Prabhu, 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 Dhanya Prabhu. Dhanyat Kora Pujram, Dhanyat Kora Pujram, Dhanyat Kora Pujram, Dhanyat Kora Pujram, Dhanyat Kora. Oh Lord, have mercy. Udaravani Khala Shamani Khala Ravana Dharamandala Ravana Dharamandala Rabba. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Dharavani Kharabandala Ravana Dharamandala Ravani Bara 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 Bandala Ravana Dharamandala Ravana Dharamani. Holy, 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 holy. Shiva Baba 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 Rabara Bara 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 Bandala Ravana. Dharavani Kharabandala Ravani Dharamandala Ravana Dharamandala Ravana. Dhanya Jesus, Dhanya Jesus, Dhanya Jesus, Dhanya Jesus, Dhanya Jesus. Holy, 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 holy. Shivara bara 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 mandala ramana dharamandala ramana dharamana. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. 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 Holy, 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 holy. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Parama Pavitra Surya Pita. Parama Pavitra Surya Pita. Jai Jaikar, Jai Jaikar, Sarvasana. Jai Jaikar, Jai Jaikar, Sarvasana.
যার ইচ্ছা হবে প্রার্থনা করুন। सत्य जीवित परमेश्वर प्रभु मुक्तिदाता परमेश्वर पुनरुत्थान ख्रिस्ट यीशु तुम्हें प्रभु हालेलुया 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 तुम्हारा धन्यवाद प्रशंसा गौरव करिया भाई तुम्हें मान को जीवित मान को मधुर नाम स्थान तुम्हें नहीं पहुंचे रखे तो प्रभु धन्यवाद 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 उरा रा 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 जबर बर शत बर 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 बंदानिया नम मन बर 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 बंदानिया नम बर 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 मृत्यु से हठर प्रभु जी प्रभु जीवित प्रभु हल प्रभु से सदृश प्रभु आज तुम्हारा राज्य में हमारे प्रभु लाभजन नहले मते प्रभु तुम्हारा गौरव प्रशंसा करिया भाई तुम्हारा गुण कीर्तन करिया भाई नित्य रे तुम्हारा ग्रह पत्र सेवा करिया भाई मन को तुम्हें अनुग्रह करे छ प्रभु ताई भाई तुम नाम धन्यवाद धन्यवाद नमन मनिया नम बर 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 बंदानी खल बर 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 बंदानी नम प्राण तुम्हें मन को प्राण दे प्रेम करे छ प्रभु प्राण दे प्राण बंचे छ प्रभु जीवन दे जीव मन को धार करे छ प्रभु केवल जीवन नुहे किंतु प्रचुर जीवन मध्य तुम्हें दे छ प्रभु सती मते कृतज्ञ भाव प्रभु तुम चरण प्रभु ओ प्रभु प्रणाम कर तुम्हारे कंठ विजय पाद को चुंबन करो छ प्रभु हालेलुया 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 ओ स्वर्ग तुमको धारण करि पारे ने स्वर्ग तुम्हारा सिंहासन पृथ्वी तुम्हारा पाद पीठ प्रभु तुम एक प्रकार महान परमेश्वर प्रभु तोय भाई तुम नाम प्रकट करे धन्यवाद 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 अमन को तुम्हें दे प्रेम करते प्रभु स्वर्ग समस्त विषय तुम्हें त्याग करो प्रभु अमन को संग करे अमन को शहीद रखा भाई तुम्हें वांछा करो धन्य यीशु धन्य यीशु धन्य यीशु धन्य यीशु प्रभु आज प्रभु हस्त को प्रभु मंदिर में तुम्हें वास करि न था प्रभु किंतु मन प्रमाण क्रमे हो मनुष्य हृदय मध्य तुम्हें वास करे तुम्हें वांछा करो कारण तो सब समरे सब मोहत प्रभु तुम्हें तार संग हेबा पाई तांक संग रहबा पाई भल मंदिर मध्य रहबा पाई पाप रक्षा करिया पाई प्रलोभन रोग धार पाइबा पाई पूरा शब बाबा बाबा बर बर बंदन बर 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 तुम से शक्ति रे परिपूर्ण आत्मा का रूप नहीं प्रभु तुम्हें मन को संग रे रहते प्रभु तोई पाई तुम नाम धन्यवाद 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 तथापि हमने दुर्बल मनुष्य प्रभु हमने स्वीकार करो प्रभु हालेलुया 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 कोई जाय प्रभु तू सत्य प्रभु हमने कौन सी विषय प्रभु हमने गण्य न तथापि तुम्हें मन को प्रेम करे प्रभु तोई पाई तुम नाम धन्यवाद 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 स्वर्ग राज्य देवार प्रतिज्ञा तुम्हें करिया छ प्रभु पवित्र आत्मा का दरत में मुद्रांकित करिया छ परित्राण आनंद तुम्हें दिया छ प्रभु सदा सर्वदा से तुम नाम प्रभु मन को मुख करे तुम्हें नेबा पाई दिया छ तोई पाई तुम नाम प्रकट करे धन्यवाद धन्यवाद बर 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 कला बर बर बंदनिया नमन मनवा ओ जीवन रे पहुंचे प्रभु सुख दुख संगी है छ प्रभु प्रयोजन गुडी का तुम्हें जोगे दासी छ प्रभु ओ प्रभु सत्य में मध्य तुम नाम धन्यवाद धन्यवाद समस्त मंगल दान गुडी का प्रभु कटी कटी स्मरण करे मन को ज्ञान नहीं बुद्धि नहीं भाषा नहीं गणना करे पाई प्रभु अगण्य प्रभु अमंगल दान तुम्हें दिया छ प्रभु हालेलुया 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 नित्य नित्य मन को पाई निवेदन कर से विधान कटी करे प्रभु तुम्हें पाई मध्य तुम नाम प्रकट करे धन्यवाद धन्यवाद ओ गो विश्व रे मागी प्रभु को विश्व प्रभु तुम्हारा कृतज्ञ है प्रभु हालेलुया 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 तथापि जगत प्रभु चाहे कि प्रभु मनुष्य समाज चाहे प्रभु प्रभु से प्रकार तमन जीवन रतिनि मध्य प्रभु मन के किछि जायज नहीं किंतु मन को तुम से स्वर्गीय धन रे मन को धनवान हवा पाए पूरा डरने ने हमारे मन खल बर बर हुंदारी मन 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 आओ से बाटे तुम्हें मन को चली नहीं जब प्रभु जे राज्य प्रभु कौन से विचार आवश्यकता नहीं तथापि हमने कहे कि प्रभु हमने ओ कारण प्रभु मन को मन प्राण को प्रभु से संविधान
चातुर्य मध्य पकई न देवतिनि मध्य मन को मन रूप कटिले बंधनी प्रभु बांधी प्रभु तुम सत्य पथरे तुम सत्य आनंद करबा तुम्हारे निर्भर करिया पई मस्तक तोरण करिया पई प्रभु तुम हमको सहायता करो हालेलुया 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 जो आत्मा को तुम दे जो प्रभु तांको जो प्रेम दुख रे दो प्रभु उड़ाना ना नानी ना मन मन खले बरे बंधनी न मन बरे बंधन मन सेदिनि मंद सदा सर्वदा प्रभु जो सौभाग्यता तुमर मंडली तुम दे जो सहभागिता मध्य तुम हमको और रखे जो प्रभु जे प्रेम सब बळे प्रभु सब अवस्था प्रभु सत्य आत्मा तुमर सेवा करिबो धन्यवाद करिबो शक्ति प्राप्त हो तुमर इच्छा प्रकार प्रभु प्रार्थना करिबो ए दिन मध्य मन को मुख रे तुम ही प्रार्थना करो प्रभु हालेलुया 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 इलाशा दरा बरे बरे बंधनी कन बरे बंधनी न मन मन धूली भस्म प्रभु हालेलुया हालेलुया आज जगत रो सहमत विश्व कमले देखिए प्रभु निस प्रभु के दे प्रभु मन के किछि नाही रे प्रभु नाही तथापि प्रभु मन को तुम तो हमरे स्वर्ग गाड़े ओने जाओ तुम हमको हमरे देखो प्रभु स्मरण कर प्रभु हमें निराश हो हमें हताश हो प्रभु प्रभु हालेलुया हालेलुया तुम निश्चय प्रभु तुम दृष्टि मन को रखियो छ बोले तुम नाम रो धन्यवाद धन्यवाद जीवन रो शेष मुहूर्त पर्यंत तुम धरि रखियो बोले तुम नाम रो धन्यवाद धन्यवाद बरकल बरे बंधनी न मनवा इना शकल बरे बंधनी कन मन निश्चय प्रभु को देश मन मध्य पृथ्वी मध्य तुम मनुष्य रूपे आसिल जगत प्रभु मनुष्य रूपे प्रभु सुख दुख सब विषय दर्शन प्रभु खाइलो पिलो बिंद सब विषय तुम कार्य करो इलाशा तर बरे बंधनी न सही प्रकार तुम्हारे विश्वास करी मन प्रभु आज जगत रे रही मध्य तुमको प्रेम करे तुमर सेवा करे तुमर आज्ञा पालन करे आ से सहमत विषय प्रभु ओ तुम स्मरण करे निमंते प्रभु आज मन को जीवन रे मध्य आ से हमर जीवन गुडी को प्रभु देखिया पाई जानिया पाई बुझिया पाई सुनिया पाई पढ़िया पाई ओ प्रभु मन को तुम देव छ प्रभु से मन को तुम आदर्श कर रखिलो प्रभु तुम निजे आदर्श हला प्रभु तो पाई तुम नाम रो धन्यवाद 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 ओ प्रभु तुम जे प्रकार कथा कहले जे प्रकार तुम कार्य करो आज मध्य तुम सही सत्य जीवित परमेश्वर प्रभु तुम कार्य साधन करो प्रभु हालेलुया हालेलुया उमा शमा मानी खले बरे बंधनी न बरे बंधन मन जगत रो सह उपन्नता तुम्हार प्रभु उराशतर बरे बंधन मन सेही बार जणी को तुम मरणित करो आ प्रभु आह्वान करो प्रभु नियुक्त करो प्रभु तुम राज्य रे कार्य पाइबे प्रभु आ से मन कृपा दो जे राज्य देश मध्य प्रभु गोटे राज्य मध्य प्रभु ओ तुम पूर्ण चिन्ह ओ प्रभु वास्तव मध्य प्रभु तुम से ओ प्रभु तुम शिष्य प्रपाद प्रभु अनेक प्रभु ख्रीष्ट प्रभु ओ प्रेम रे पागल प्रभु हालेलुया 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 अनेक तुम चिन्ह संति जान संति बोल संति प्रभु पूरा सीतारा बरे बंधन याना बरे दया करो प्रभु जो मन को मध्य में सही प्रकार वाहन दे और प्रभु तुम शिष्य मन को तुम दास मन को तुम प्रेरित मन को तुम करी रखो जो मन को तुम वाहन दे लो प्रभु काहे प्रभु तुम्हारा नाम जो प्रकार है प्रभु गौरव हो प्रभु हालेलुया हालेलुया तुम से समस्त कार्य मध्य से मन को निवृत्त करो पूरा शतारा बरे बंधन करे बरे बंधन यार बरे निराश कन बरे बंधन यार मन बरे बंधन यार दया करो अवशेष समर्थ समस्त प्रतिज्ञा को तुम दे अच्छा पृथ्वी निवास प्रेम आत्मा को भ्रष्ट देवा सही प्रकार प्रभु निश्चय आज अनेक स्थान मध्य तुम से भ्रष्ट कार्य चलती जो स्थान मान को मध्य भ्रष्ट ही पाना है प्रभु तुम से स्थान मान को मध्य तुम मनित लोक मान को प्रेरित मान को पठे प्रभु तुम से पवित्र आत्मा को भ्रष्ट आने पाए और पवित्र आत्मा को सत्य कथा को प्रभु अनेक प्रभु मध्य प्रभु तुम्हार वाक्य को प्रभु ओ प्रभु परिपूर्ण कर प्रभु से क्रिया सारे परिपूर्ण कर तुम्हार आकर्षण करिवे पूरा क्षमा मानी खाना मन सही प्रकार तुम लोक मान को प्रेरणा करो तुम्हारा कार्य तुम्हें कराओ हालेलुया 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 दया करो जो मान को प्रभु तुम्हें आह्वान देयो छ जो मान को तुम राज्य रो भारत में देयो छ दायित्व देयो छ कर्तव्य संबंध प्रभु तुम्हें सचेतन करी जागृत करी प्रभु ओ तुम समस्त कार्य करी प्रभु गौरव सहित प्रभु तुम सहित सम्मिलित हवा पाई तुम्हें सहायता करो आमन धोई पाप योग्य प्रभु तुमर मंडली गुडी को मध्य प्रभु तुम्हें स्मरण करो प्रत्येक मंडली को प्रभु निभा पाई असोच अपना मंडली पाई तुम्हें जीवन तुम्हें देइछ प्रभु प्राण तुम्हें देइ प्रभु रक्त दे तुम्हें स्थापन करियछ ओ प्रभु नरकर पड़ता को जब पराजय करिबो ना एदिन मंदिर प्रभु मंडली रूप कन्या गुडी को मन को तुम्हें उठाओ जागृत करो पवित्र आत्मा कर कार्य और बल भाव साधन करो प्रत्येक विश्वासी विश्वासनी को तुम्हें उठाओ और आशा बाबा निकल बाबा मन बरे इन क्षमा मन अपना प्रति पोष लेडा पाए अपना रुखर अधिकता संचय करिया पाए आत्मा रे परिपूर्ण है प्रभु तुम धन्यवाद प्रशंसा करे अपना को पत्र फेर प्रभु निज जीवन को तुम समर्पण करिया प्रभु प्रस्तुत रहबा को पारिबा
প্রত্যেকদিন মধ্যে মধ্যে তুমি দয়া করো। হালেলুয়া হালেলুয়া। আমাদের পরে মধ্যে প্রভু তুমি আমার প্রতিদিন প্রতিদিন তোমার রহমতের তোমার সম্মুখে আমরা প্রভু ধন্যবাদ ধন্যবাদ ধন্যবাদ। সকল ভুল পাপ জগতে তুমি মার্জনা করো। যাহা আমার জানি নাই সে সমস্ত তুমি জাতি প্রদান করো। গৌরব মহিমা প্রশংসা স্তুতি বন্দনা তোমারও সমস্ত প্রার্থনা বিনতি তোমার জন্য সমর্পণ করি। তার প্রতাপে প্রভু যিশুর নামে মাগছি। ଗେହଜି ବିଷୟରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ 5 ପର୍ବର 20ରୁ 27 ପଦ ଆଉ ତାକୁ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ମୁଁ ତାକୁ ପଢିଛି। ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଗେହଜି ପ୍ରତି କ'ଣ ଘଟିଲା ଆଉ ସେ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଜଣେ ଲୋକ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ପାଖରେ ରହି ତାଠାରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ମଙ୍ଗଳ ଆସିବା ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଉ ପାଇବାର ଥିଲା। କାରଣ ଜଣେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ ଆଉ ସେ ଯାହା କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ତଦନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଯାହା ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟରେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏପରି କୌଣସି ଲୋକ ଜଣେ ନାହିଁ ଜଗତରେ, ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆଉ ସେ ଅଛି। ସେ ଯାହା କହିଲେ ତାହା ହବ, ସେଇ ପ୍ରକାର ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମତା ଥାଏ, ଅଭିଷେକ ଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ସେମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯାହା କହିଲେ ତାହା ଘଟେ। ଭଲ କହିଲେ ଭଲ ଘଟେ, ମନ୍ଦ କହିଲେ ମନ୍ଦ ଘଟେ। ଏପରି କୌଣସି ଲୋକ ଜଗତରେ ନାହିଁ ସେପରି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ତେଣୁ ଏପରି ଜଣେ ଲୋକଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରହି ମନୁଷ୍ୟର ଅନେକ ମଙ୍ଗଳ ହେବା କଥା, ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା କଥା। ଜାଗତିକ ଆତ୍ମିକ ଶାରୀରିକ ସବୁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ। ମାତ୍ର ଜଣେ ଲୋକ ଆଉ ଏପରି ଭାବରେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଗଲା ଯେ ସେ ଆଉ ସୁଧୁରି ପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ କେବେ ଭାବିନଥିବ ତା ପ୍ରତି ଏରୂପ ଘଟିବ। ଆଉ ସେ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ 2 ଧାର ଖଡ୍ଗ ଠାରୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣତର ଲେଖାଉଛି। ଅବ୍ରାହମ କହିଲେ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ଆଶୀର୍ବାଦର ଆକର ହବ, ମାନେ ତୁମ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ପୃଥିବୀ ନିବାସୀ ସମସ୍ତ ଜାତି ସବୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ। ତାର ବିପରୀତ କ'ଣ ନା ତୁମକୁ ଅଭିଶାପ କରିବା ଆଉ ତୁମେ ଅଭିଶାପର ଆକର ହବ, ମାନେ ତୁମେ ନିଜେ ଅଭିଶପ୍ତ ହବ, ତୁମ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନେ ଅଭିଶପ୍ତ ହେବେ। ଏ ଗେହଜି ଜୀବନରେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଘଟିଲା। ସେ ତ ଖାଲି ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା ତାହା ନାହିଁ, କୁଷ୍ଠ ରୋଗରେ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ହେଲା ତାହା ନାହିଁ, ତାର ବଂଶ ମଧ୍ୟ, ତା ବଂଶର ଲୋକ ସମସ୍ତେ କୁଷ୍ଠଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏପରି ଭାବରେ ସେଇଠି ଆଉ ତାକୁ କୁହାଗଲା। ସେ 27 ପଦ ଲେଖା ଯେ ନାମାନର କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ତୁମଠାରୁ ତୁମ ବଂଶରେ ସଦା କାଳ ଲାଗି ରହିବ, ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହିବ। କେତେ ବଡ ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ ଏଟା। ପ୍ରକୃତରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କଣ ଚିନ୍ତା କରିବାର ବିଷୟ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତେ ସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ସହିତ ମିଶିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହବ। ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହବ ନହେଲେ ଅମଙ୍ଗଳ ହବ, ଉନ୍ନତି ହବ କିମ୍ବା ଅବନତି ହବ, ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ ନହେଲେ ଅଭିଶାପ ପାଇବେ, ବଞ୍ଚିବେ ନଚେତ ମରିବେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ବିଶେଷ ସାବଧାନ ହେବା କଥା। କେତେ ବିଷୟଟାକୁ ମୁଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ କହିଗଲିଣି। ଏଇ ଗେହଜି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଦିନେ କହିଲି ତାର ପାପ ସବୁ କ'ଣ। ପରଦିନ ମୁଁ ସେ କଥା କହିଥିଲି, କ'ଣ କ'ଣ ତାର ପାପ ସବୁ, ବୋଧେ 5ଟା ବିଷୟ କହିଥିଲି। ଗତକାଲି କହିଲି ତାର ଗ୍ରସ୍ ମିଷ୍ଟେକ୍, ବଡ ଭୁଲ, ତାର ମସ୍ତ ବଡ ଭୁଲ। ସେଟା କ'ଣ ସେଟା କାଲି କହିଥିଲି ମୁଁ। ଆଉ ତାର ବହୁତ ବଡ ଭୁଲ ହେଲା, ସେ ପାପ ତ କଲା ଯାହା ବି କଲା, ସେ ଅନୁତାପ କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇଟା ବି ବହୁତ ସାବଧାନରେ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ବା ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରୁ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କି ସାମୂହିକ ଭାବରେ,
ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ହବ ଯେ ଜଣେ ଆମର ଅନ୍ତର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ କଣ କହୁଛୁ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେ ଶୁଣନ୍ତି, ସେ ଜାଣନ୍ତି। ଆଉ ତେଣୁ ଯଦି ଅନ୍ତର ନ କରୁ ତାହେଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆଉ ବାଇବେଲ ଲେଖା ହଉଛି ସଦାପ୍ରଭୁ ଭଗ୍ନାନ୍ତର ମାନଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଟନ୍ତି, ଚୂର୍ଣ୍ଣମର ମାନଙ୍କୁ ତ୍ରାଣ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖା ହଉଛି ପୁଣି ବାଇବେଲରେ ସେମାନେ ଅନ୍ତଃକରଣ ସହିତ ଆମ୍ଭ ନିକଟରେ ରୋଦନ କରିନାହାନ୍ତି। କାନ୍ଦିଲେ ବି ସେ କାନ୍ଦକୁ ବି ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଧରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଅନ୍ତର ସହିତ କରିନାହିଁ, ସେ ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସଗତ ଆଉ ଭାବରେ ହୁଏତ ସେ କରିଛି। ତାକୁ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରବାଦ ଅଛି, କାନ୍ଦନ୍ତି ଲୋକେ ଭିତରୁ ନାହିଁ, ଠିକ ଭାବରେ ନାହିଁ। ତାକୁ କଣ କହନ୍ତି? କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା। ଉପରକୁ ଥିବ କାନ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତର ତା ଭିତରେ ତା ହୃଦୟ ସେମିତି ଭାଙ୍ଗୁ ନଥିବ, ଆଉ ଠିକ ଭାବରେ ସେ ସେପରି କରୁନଥିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଏକଦମ ଭିତର କଥା ଧର। ବାଇବେଲ ଲେଖା ହଉଛି 258 ପର୍ବରେ ଉପବାସ କରିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ବିନା ଉପବାସରେ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ହବନି। ମାତ୍ର ସେଇ ସ୍ଥାନ କୁହାଯାଇଛି ଏହିପରି ଉପବାସକେ ଆମେ ମନୋନୀତ କରିଥିଲୁ। ଆଉ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ନଳ ବୃକ୍ଷ ପରି ତୁମର ମସ୍ତକକୁ ଅବନତ କରିବାର ଏଇଟା ଆମେ ଖୋଜିଥିଲୁ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଧରୁଛନ୍ତି। ଦାନ କଲେ ଦାନ ଦିଆଯିବ, ଦାନ ବିଷୟ ତ କେତେ ବାଇବେଲ ଲେଖା ହଉଛି ତା କେତେ ଆବଶ୍ୟକ। ଯୋଉ ଦାନ ଆଉ କର୍ଣ୍ଣିଲ ଏପରି ଭାବରେ କଲେ ଯେ ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମରେ ସ୍ମରଣାର୍ଥ ବଢି ପରି ପହଞ୍ଚିଲା। ଆଉ କିପରି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ରିୱାର୍ଡ ଦେଲେ। ମାତ୍ର ସେ ଦାନ ବିଷୟରେ ବି ଲେଖା ହଉଛି ଈଶ୍ୱର ହୃଷ୍ଟ ଚିତ୍ତ ଦାତାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଅଭ୍ୟାସଟାকে କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ ଅଭ୍ୟାସଟା। ଅଭ୍ୟାସ ତାପରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ତେଣୁ ଅନ୍ତଃକରଣ ସହିତ ହୃଷ୍ଟ ଚିତ୍ତରେ, ଖୁସି ମନରେ, ସତ୍ୟପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ସେ ଦାନ କଲେ ସେଥିରେ ମଙ୍ଗଳ ଅଛି। ଜବରଦସ୍ତ ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ସେଥିରେ। କେମିତି ପ୍ରଭୁ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ସବୁ ଧର। ଆଜିର କଥା ମୁଁ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆଜି ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କହିଲି। ଯେହେତୁ ଅନେକ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଲୋକଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଇ ପ୍ରକାର ବିପଦ, ତେଣୁ ତ ସାବଧାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ମାତ୍ର ଆଜି ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ସେଇ 2 ରାଜାବଳୀ 5 ପର୍ବର ସେଇ 20ରୁ 27 ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବେ, ସେଠି ଆଉ 26 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ଏଥିରେ ଏଲିସା ତାହାକୁ କହିଲେ, ସେ ଲୋକ ତୁମକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ରଥରୁ ଫେରି ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ମୋହର ଅନ୍ତଃକରଣ କି ତୁମ୍ଭ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇନଥିଲା? ଏକି ରୂପା ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସମୟ, ଏକି ରୂପା ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଓ ବସ୍ତ୍ର ଓ ଜିତ କ୍ଷେତ୍ର ଓ ଦାକ୍ଷ କ୍ଷେତ୍ର ଓ ମେଷ ଓ ଗୋରୁ ଓ ଦାସ ଓ ଦାସୀ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସମୟ। ଗୋଟେ କଥା ଏଇଠି ୱାର୍ଡଟା ଅଛି ସମୟ। এইটা কোন গ্রহণ করিবার সময়। একি রূপা গ্রহণ করিবার, বস্ত্র গ্রহণ করিবার, রূপা গ্রহণ করিবার ও বস্ত্র ও জিত ক্ষেত্র ও দ্রাক্ষা ক্ষেত্র ও মেষ ও গরু ও দাস ও দাসী গ্রহণ করিবার সময়। এই যে 8টি কথা আছে এটি সে কহিদেলে। সে যা হোক এগুড়াক মনুষ্য পাই আবশ্যক। রূপা দরকার মানে টঙ্কা, বস্ত্র দরকার, জিত ক্ষেত্র দরকার, দ্রাক্ষা ক্ষেত্র দরকার, মেষ দরকার, গরু দরকার, দাস দরকার, দাসী দরকার। 8টা কথা কহিলে, কিন্তু আউ গ্রহণ করিবার সময় একই এসব গ্রহণ করিবার সময়। এটি দেখন্তু এই যে হিমতুল্য কুষ্ঠ আউ হিমতুল্য শ্বেতকুষ্ঠ গ্রস্ত হয়ে সে তাঙ্ক সাক্ষୀରୁ ବାହାରିଗଲା ଯୋଉ ଗେହେଜି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କଣ ବିଷ ରଖା ହେଲା, କାହିଁକି ଏ ପ୍ରକାର ତାକୁ ଘଟିଲା? ସମୟର ବାହାରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା। ଏଇଟାକୁ ସିରିୟସଲି ନିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଜାଣୁ ପ୍ରଭୁ ସବୁ କରିପାରିବେ, ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ତର ନ ମିଳେ ଆମେ ବିରକ୍ତ ହେଇଯାଉ, ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଉ। ଆମେ ଯାହା ସବୁ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ମାଗୁଛୁ, ଧରି ନିଆଯାଉ ଚାକିରି କିମ୍ବା ତାହା ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର, ଗୃହ, ଜମି, ରୋଗରୁ ସୁସ୍ଥତା, ବିବାହ, ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି, ସ୍ୱାମୀ, ଭାର୍ଯ୍ୟା,
एपरी अनेक विषय प्रभु निकट आम मागुଛୁ आमको जानी रखा जे आम परी मनीष माने ए सब न थाई जगत रे अनेक अच्छा लोकंकर घर नहीं अन्न वस्त्र नहीं सेमिति लोक अच्छा पुरुष लोक माने स्त्री लोक माने बड़ बड़ घर बड़ चाकरी सब थाई कार स्वामी नहीं कार स्त्री नहीं कार पिला छुआ नहीं एमती तो अनेक अच्छा आम प्रभु को धरलु सेवा कलु माने हमको सब प्रभु अजाड़ी देवे ये चिंताधारा रखा भूल कहीं प्रभु को इच्छा कौन ता बुझ लिखाई कौन प्रभु निरूपण करी गोटे विषय चाहूना प्रभु आप लगी पड़तु जीवन सारा लगे कि ना आदि प्रभु देखिए निहाती आम प्रभु की इच्छा बाहर आसपर दंड आसीज सेटा आमर गोटे लोभ बा अभिलाष को ताकू निमित कि प्रभुंकर लोक मैंने तो मिश्र देश बाहर कौन प्रभु से दंड न देले शत्रु मान केते गुड़ा आश्चर्य कर्म न कले शुभ सागर विभक्त है आकाश माना वृष्टि होता शैलदरू से पानी पीउते इत्यादि जो प्रांत प्रभु नौ नम्र करने 40 वर्ष पर्यंत प्रांत नौ कारण से माने नम्र नथिले बाइबल लिखाउछि एमाने शक्त ग्रीव लोक प्रभु कहले से स्टडी कले देखिले शुभ सागर गले आराम रे विभक्त चलले से मिस्र देश से निस्तार पर्वर से निस्तार विधि से पालन कले मेष को मारी तार रक्त द्वार बाजुबंध कपाटी लगेले तार मांस खाले समस्ते मानिले कई तो मना कले ना आम करूनी सब तेना तो कले अन्य देवतार से सभा कर आउ सिनम पर्वत प्रभुंकर से महिमा सब देखिले समस्ते भय भी कले सब तो करुले ना प्रभु लोक मैंने भितर गोटे लोभ थिला अभिलाष था कौन मांस खाइबू मांस नहीं आम मिलू ना मेसजे खाऊलु 40 वर्ष ना प्रभु से जमी से मांस खाई पारे ना नम्र करने को बाइबल लिखा किंतु से दाबी कले विरोध कले बचसा कले परमेश्वर मसान को परीक्षा करने नौ देखा बेले प्रभु कहले लिखाऊ 10 थर आमको परीक्षा कले उल्टा प्रभु कौन परीक्षा करे प्रभु पुणी हिसाब रखते ठीक लिखाऊ 10 थर एमाने परीक्षा कले प्रभु जानती कौटी कौटी से परीक्षा कर 1 2 3 4 नहीं 9 नहीं सीधा कहले 10 थर परीक्षा कर माने कहवाई गले 10 गोटे पूर्ण संख्या 1 रु 10 तापर संख्या गुड़ा सब रिपीट 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 हुए माने देखापी गले सब माने खाली परीक्षा कर प्रभु विरक्ति हो गले शपथ कले एमाने केबे भी से प्रति देश जीवे आप चिंता करते निज विषय प्रभु कौन संतोषजनता अनुसंधान कर लिखा प्रभु आपण प्रति संतुष्ट ना विरक्त है जदि विरक्त थे तो आपण प्रति विपद रही एते हालुकारे नियंत नहीं प्रभु आपण प्रति खुशी कहीकि प्रभु को खुशी करिया को कौन सब न करिया को पड़िबो तांको इच्छा बुझी कार्य करिया को हो निजर इच्छा को पूरा शून्य कर दबा को पड़िबो तांको वाक्य मानिकी चलिबा को हबो भय करी तांको पापरु निवृत्त हवा को पड़िबो ईश्वर को राज्य धार्मिकता पाई उद्योगी हवा को पड़िबो तांको संतुष्ट करिया विषय सहज नहीं और जदि प्रभु असंतुष्ट थिबे मैं बड़ी नाना विषय मागी मागी कौन हम किसी लाभ हम से तो देखो आर एक आज जहाँ कहना चाहूँ 26 पदरू यहीटा कौन ए समस्त ग्रहण कर समयटा रूपा वस्त्र जीत क्षेत्र द्राक्ष क्षेत्र मेष गोरु दास दासी ग्रहण कर समय प्रभु मन रख से गोटे तार एक विशेष भूल ताखे देखा दूची पाप जहाँ कि कहीपर कोना विषय हिसाब कौन समय बाहर से कार्य कला प्रभु ये सब दियंती बाइबल लिखा तुम्हें नगर बाहर गले आशीर्वाद पाइब भितर आसले आशीर्वाद पाइब आशीर्वाद तुम बर्तव तुम संग धर 2 28 पर्व देखो 1 ରୁ 14 पद केमिति प्रभु आशीर्वाद करने कहते मस्तक हम लांगुल हम नहीं
ଉପରି ସ୍ତବ ନିଚ ସ୍ତବ ଏପରି ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆୟୁବଙ୍କ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆରମ୍ଭରେ ଏକ ପର୍ବରେ ଗୋରୁ ମେଷ ସବୁରେ କେମିତି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ 2 ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ, ମଙ୍ଗଳ, ଦାନ ଯାହା ମାନେ ଚାହୁଁ ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଦେବା ପାଇଁ ଯଦି ବା ଚାହୁଁଥିବେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ସେ କରିବେ, ତାଙ୍କ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଯୋଉ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମୟକୁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ, ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହିଁ, ସେ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବଞ୍ଚିତ ହବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଅମଙ୍ଗଳ ତା ପ୍ରତି ଆସିବ। ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ପାଇବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉଚିତ ନାହିଁ। ଯୋଉ ସମୟ ପ୍ରଭୁ ରଖିଥିବେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନମ୍ର ହେଇକି ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଅଭାବରେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଅସୁବିଧାରେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଦୁଃଖରେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଭଲ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ନ ମିଳୁ, ରୁହନ୍ତୁ, କିଛି ଯାଏ ଆସ ନାହିଁ। ମୁଁ ଭଲରେ ମନେ ପକଉଛି ଗୋଟିଏ କଥା, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ବିଷୟ କହୁଛି ମୁଁ, ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହେଲି 1982 ମସିହାରେ। 81 ମସିହାର ଶେଷରେ ଅତିଶୟ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହେଲି, ଯାହା ଏଲିଓଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏଲିଓଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ତୁମେ କଣ କରୁଛ ଏଠି ଏଲିଓ? ସେ ମୁଁ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଅତିଶୟ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହେଲି। ମୁଁ ସେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଅତିଶୟ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହେଇ ଏତେ ପାଠ ପଢି ପାଠକୁ ମୁଁ ଧୂଳିସାତ କରିଦେଲି, ପାଦ ତଳେ ଦଳି ଦେଲି। ଗାଁ ଏରିଆ ମୁଁ ତ୍ୟାଗ କଲି। ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ମୁଁ ଟାର୍ଗେଟ ହେଇଗଲି। ଗଜପତିର ମୋହନା ଅଞ୍ଚଳରେ ମୋର ପ୍ରାଣନାଶ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଯୋଜନା କଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ମୋ ମସ୍ତର ଗୋଟେ କେଶ ନଷ୍ଟ ହେଲା ନାହିଁ। ଗୃହ ବନଉଥିଲି, ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଚାଲି ଆସିଲି, ମନରୁ ହଟେଇ ଦେଇଛି। ହେଇପାରେ ମୁଁ ଯାବଜୀବନରେ ମତେ ଘର ମିଳିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଭଡା ଘରେ ଥାଇକି ବି ଭଲରେ ଅଛୁ। ବହୁତ ଭଲରେ କଟକ ସହରରେ ଅଛୁ, ଗୋଟେ ୱେଲ୍ ଫର୍ନିଶ୍ଡ ହାଉସରେ ଆମେ ବାସ କରୁଛୁ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କୁ ଯାଉ, ଯୋଉଠି ଘର ସିଫ୍ଟ କରିବାକୁ ତ ପଡୁଛି। ଆଉ ବହୁତ ଟିକେ ସେଟା ଆଉ କଷ୍ଟଦାୟକ ଭଳିଆ ସେ ହୁଏ, ସେ ଘର ସିଫ୍ଟ ସବୁ କରିବା ଗୁଡାଏ ଜିନିଷ ପତ୍ରକୁ ନେଇକି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମତେ ବୁଝିବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ତ ଖାଲି ତମେ ନୁହଁ ନା, କଟକରେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, 70, 80, 90% ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଭଡା ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ସବୁ। କିନ୍ତୁ ଭଲ ଭଲ ଘରେ ବି ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସବୁ ସିଫ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଘର ଛାଡିଲେ ତାଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଆଉ ଏଇଟା କୋଉ ବଡ କଥା ଯେ ତମର କରିବାର ଏଇଟା। 40 ବର୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖ, ସେମାନେ ବି ସେମିତି ସିଫ୍ଟିଂ କରୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ରହିଲା ପରେ ଚାଲ ସିଫ୍ଟ କର, ଯେତେବେଳେ ମେଘସ୍ତମ୍ଭ ଉପରକୁ ଉଠିଗଲା, ଏମିତି ବି କରୁଥିଲେ ଲୋକ। ବୁଝିଗଲି, ଠିକ ଅଛି, ଯଥେଷ୍ଟ। ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଯାହା ପ୍ରଭୁ ନିରୂପଣ କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ଚାହିଁବେନି ଜୀବନ ସାରା ମତେ ଘର ଦେବା ପାଇଁ, ମୁଁ ନିହାତି ଚାହିଁବି, ତାହେଲେ ସେତେବେଳକୁ ପ୍ରଭୁ ତ ମନା କରି ନ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହବ ମୋର ଧାର୍ମିକତାରେ କଳଙ୍କ ଲାଗିଯିବ। ପ୍ରଭୁ କହିବେ ଶାରୀରିକ ସାଂସାରିକ ମନା ଲୋକ ତମେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାର୍ଗ ତମେ ଜାଣିନାହଁ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମନ ପରି ତମର ମନ ନାହିଁ। ତମ ପାଇଁ ଘର ବଡ ହେଲା, ଚାକିରି ବଡ ହେଲା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ବଡ ହେଲା। ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁଲେ ତମେ ସେଟା କରିପାରିଲ ନାହିଁ। ତମକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆହେଇଥିଲା ସମସ୍ତ ଗୃହ ଜମି ଭୂମି ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ, ତମେ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ। ଆଉ ଚାହୁଁଛ ନା ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ, ପ୍ରଭୁ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି, ପ୍ରଭୁ ମତେ ବ୍ୟବହାର କର। ତମ ଠାରୁ କେତେ ଭଲ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କୁଆଡେ ଯିବେ ତମକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ? ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ କଥା ମତେ କହିବେ, ମାତ୍ର ନାଇଁ, ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ରଖିଛି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମନ ପରି ତୁମର ମନ ହଉ, ଏଇଟା ମୁଁ ଖାଲି କହେ ନାହିଁ, ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଥାଏ। ନାଇଁ ଏଇ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଏଇ କାମ କଲେ, ଏମିତି କଲେ, ଏଇଟା ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ ନାହିଁ ନା, ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କହୁଛି। ମୁଁ ଅତିଶୟ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହେଲି, ମାତ୍ର ନିଜ ଆଉ ଭଲ ଘର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ପାଇଁ ତ ମୁଁ ପାଇପାରିଲି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟପାଟନାରେ ଥାଉ, 15 ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ଯୋଉଠି ଆମେ ରହିଲୁ, ସେଇ ଘରଟାରେ, ଟାଇଲ ଘରଟାରେ ବିଶେଷ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହଉଥିଲା, ଏବେ ମଧ୍ୟ ହଉଛି, ଆଗାମୀ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ବି ହବ। ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ ନା ହବନି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତୋଷଜନକ ଭାବରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ହବ। କୌଣସି ଲୋକ ନାହିଁ ଯେ କି ସେଥିରେ ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ। ଯଦି ମୁଁ ଜାଣିବି କୌଣସି ଲୋକ ସେମିତି କିଛି ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ମୁହୂର୍ତ୍ତକେ ତାକୁ ମୁଁ ଆଉ ହଟେଇ ଦେଇ ମୋ ସାମ୍ନାରୁ ମୁଁ ଦୂର କରିଦେବି, ଯେ କେହି ସେ ହଉ। ବହୁତ ଦୃଢ ସଂକଳ୍ପର ସହିତ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବି କେହି ଠିକ ଭାବରେ ଅଛି, ଭଲ କଥା,
ତାକୁ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରିକି ଆଉ ଯେପରି ତାର ସବୁ ଦୃଷ୍ଟି ତାର ମଙ୍ଗଳ ହବ ଏ ବିଷୟ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିକି ତାକୁ ଆଗେ ବଢିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେବି, କାରଣ ଜଣେ ଲୋକ ତ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ସେଇ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରହିଲୁ ସେଠି ରହିବା ସମୟରେ ପଲେ ସେ ଘରର 15 ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ଗଲାଣି, ଏତେ ଦୟନୀୟ ହେଇଗଲା କହିବାକୁ ନାହିଁ, ବହୁତ ଦୟନୀୟ ହେଲା। ଆଉ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିନଥାଏ। ଗିର୍ଜା ସରିଲା ପରେ ଗିର୍ଜାରେ ଆସିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଦେଖ ଦେଖ ଏ ରୁମ୍ ଦେଖ, ଏ ରୁମ୍ ଦେଖ, ଏଇଟା ଦେଖ, ଏମିତି କେମିତି। ଆଉ ଏପରି ଭାବରେ ମୁଁ ଆଉ କଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ସବୁ ସମୟ ଚାଲିଯିବ ସେଟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। ଅତିଷ୍ଠ ହେଇଗଲି ସେ ଘରର ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି, ବହୁତ ଲଜ୍ଜା ଅପମାନ ପରି ମଧ୍ୟ ସେ ଲାଗେ। ତାପରେ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରି ସେଇ ସାହିରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଘର ଟିକେ ନେବା ପାଇଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି କାଲି ସିଫ୍ଟ କରିବା ସମୟରେ ଏମିତିକା ସିଚୁଏସନ ଗାଁରୁ ଆମ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଜଣେ ଆସି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଜଣେ ମୋ ବାପା ଥାନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ, ତାଙ୍କର ବୋଧେ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, କହିଲା ମୋ ଭଉଣୀ ଶାନ୍ତି କରି ଏକଦମ ସିରିୟସ ତମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ କି ନାଇଁ, ଦେଖିପାରିବ କି ନାଇଁ, ଏମିତି ଭାବରେ ମତେ ପଠେଇଲେ। ରାତି ବାହାରିଗଲୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଲୋକ ଭାବୁଥିଲେ, କହିଲେ ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ତା ବାପା ଭାଇ ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଏ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିବ, କିନ୍ତୁ ପହଞ୍ଚିଲୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ ଭଲ ହେଇଗଲା। ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବିଥିଲୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ମରିବ, ବଞ୍ଚିଗଲା, ଭଲ ହେଇଗଲା। 2-3 ଦିନ ରହିଲା ପରେ ମୁଁ ଫେରୁଛି କଟକ। ଖୁସି ମନରେ ଫେରିଲା ବେଳେ ପ୍ରଭୁ ମତେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆତ୍ମାରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏତେ ଖୁସିରେ ଫେରୁଛ କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କର କାହିଁକି ସଡନଲି ଏମିତି ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ ହେଲା। ଆପଣମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ସେଟା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ବିଷୟ କାହିଁକି ହେଲା, ଗୋଟେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ କାହିଁକି ହଉଛନ୍ତି, ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଜାଣିପାରିବେନି। ସେ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିବ ଆପଣଙ୍କଠାରେ, ସଦାକାଳ ଲାଗି ରହିଲା ଯେମିତି କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ତାଠାରେ ସେମିତି। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 2:14 ଅନୁସାରେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଆତ୍ମାରେ କଥା କଲେ କଣ ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଲା ସଡନଲି। କାଲି ତୁମେ ଘର ଶିଫ୍ଟ କରିଥାନ୍ତ ଗୋଟେ ଭଲ ଘର, ଏଇ ଘର ତ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା ନା, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ହଉଥିଲା ବି ସେଠି, ଏଇଠି ଗଲେ ବି ତ ହବ। ସେ ଗୋଟିଏ ସାହିରେ ତ ଏମିତି ସବୁ ହେଲା ପରେ ଆଉ ମୁଁ ବୁଝିପାରିନି। ଦେଖ ତମେ ଯେତେବେଳେ କାଲି ସିଫ୍ଟ କରୁଛ, ଆଜି ଏମିତି ଗୋଟେ ସିରିୟସ ଖବର ଆସିଲା, ତମେ ଯୋଉ ଶିଫ୍ଟ କରୁଛ ଏଇଟା କଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ? ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା ମୋ ଭିତରୁ, ଏଇଟା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଗାଡିରେ ମୁଁ ବସିଛି ଫେରୁଛି କୋଟକୁ, ଏଇ ଭିତରେ ଚାଲିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ। ସେମିତି ନାହିଁ, ଘରର ଅବସ୍ଥା ତ ଅତି ଶୋଚନୀୟ ହେଲା। ପୁଅ ଝିଅ ସେମାନେ ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲେ, ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ରୋଜାଲିନୀ ସେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଥିଲା, କାରଣ ମୁଁ ଦିନ ଚାଲିଯାଏ, ଫେରି ଆସେ ନାହିଁ। ସେଠିକା ଯୋଉ ପରିବେଶ ଥିଲା ସେ ଲୋକମାନେ ବି ବଡ ଭୟଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, ସେ ବି ବହୁତ ଭୟ ପାଇଲା। ସେ କହିଲା ନଚେତ ଆମେ ଗାଁରେ ରହିବୁ, ତମେ ଏଠି କାମ କର, ଏଇ ଛୋଟ 2ଟା ପିଲାଙ୍କୁ ଧରି ମୁଁ କେମିତି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ରହିବି, ନଚେତ କିଛି ଘରଟା ଟିକେ ଭଲ ଘର ଦେଖି ତମେ ବଦଳେଇବି। ଏମିତି ହେଲା ପରେ ଆମେ ସ୍ଥିର କରିଛୁ। ମୁଁ ସେଟା ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ସେଟା ଆସିଲା। ତାପରେ ମୁଁ କଣ କରିବା ବାଧ୍ୟରେ ସେଇ ସାଇନି ପ୍ରଭାତ୍ମାରେ ବୁଝେଇଲେ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ତମେ କରିନ। ଘର ଖରାପ ହେଲା କହିକି ତମ ପାଖରେ ପଇସା ନଥାନ୍ତା, ଲୋକ ଦାନ ଇତ୍ୟାଦି ଦଉଛନ୍ତି, ପଇସା ହେଇଗଲା ତମେ କରୁଛ, ଦାନ ବେଶୀ ମିଳୁନଥାନ୍ତା, ତମେ ସିଫ୍ଟ କରିଥାନ୍ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧିକ ପଇସା ଦେଇ ଘରକୁ, କରିପାରିନଥାନ୍ତ। ପଇସା ହେଲା କହି ତମେ କରୁଛ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କଣ ତା ବୁଝ। ଏତେ ଭିତରେ ଯାଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଜାଣୁଛ, ସବୁ କରୁଛ, ଶିକ୍ଷା ଦଉଛ, ଏଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହେଲା କି? ଚୁପ୍, ଆଉ କିଛି ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁନାହିଁ। ତାପରେ ଭାବିଲି, ଚିନ୍ତା କଲି, ହଁ ବୋଧ ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବାହାରେ ହେଇଛି। ମୁଁ କଣ କଟକ ଛାଡି ଦଉଥିଲି କି? ସେଇଠି ତ ସେଇ ସୋୟାଲ ପାର୍ଟନର ତ ସେଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଘର, ଭଲ ଘର ଯାଇ ରହିବା କହିକି ନା, ଆଉ କଣ କଲି ମୁଁ? ଆଉ କୌଣସି ଭୁଲ ତ ନାହିଁ, ଘରଟା ସିଫ୍ଟ କରିବା। କିଏ କହିବ ଏଇଟା ଭୁଲ କହିକି? କୌଣସି ଲୋକ କହିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କେତେ ଭିତରେ ବୁଝିବାକୁ ଅଛି ଚିନ୍ତା କର। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କଣ ତାହା ବୁଝ। ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କରିବାକୁ କି ଦଣ୍ଡ ଆସିଲା, ମୋ ଭଉଣୀ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ସେ ପଞ୍ଚ ବାସ ଥାଇକି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି, ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଏଇଟା ତୁମ ଇଚ୍ଛା ବାହାରେ ଅଛି କ୍ଷମା କରିଦିଅ ପ୍ଲିଜ। ମୁଁ ସାରେଣ୍ଡର କରିଦେଲି ନିଜକୁ, ଆଉ ଯେମିତି ଆମ ସିଫ୍ଟ ହବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ କହିଥିଲି, ଆଉ ସେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଥିଲି, ମୁଁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସିଫ୍ଟ କରିଦେବ, ଯୋଉ ଘରକୁ ସିଫ୍ଟ କରିବୁ ସେଠିକା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ଆଉ ସେ ଘର ମାଲିକ, ତାଙ୍କୁ ବି କହିଥିଲି ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ୟଙ୍ଗ ପିଲାଟା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପିଲାଟା ତ ଜଣାଶୁଣା, ମୁଁ ତ ଜରୁରୀ ଚାଲିଯାଉଛି। ହଁ ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ ଘର ସିଫ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, କହିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କରିବେ, କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତାର ମନକୁ ଆଉ ସେ ମାନେ ତାକୁ ମାନେ ସେ ରୋଜାଲିନୀକୁ ମସ୍ତି ତା ମନକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଅ, ଯେମିତି ହେଲେ ହବ। ସେ ବହୁତ ଚାହୁଁଥିଲା ସିଫ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ,
सिचुएशन भी सेमिति के परिवेश एते खराब माने कही हबनी आसली बासरू ओल्ल रिक्सा रे आसी से स्टार्ट पर एंटर कली जो घर आम शिफ्ट हवा कथा ताकू मैं अनेली ताला पड़ी अच्छे ताला पड़ी कौन शिफ्ट करना ना कौन तापर मुझे आगे रिक्सा आगे गला बेलू जो घर से पुणी मैं ओल्ली गले पचारे कौन है शिफ्ट करना ना मैं करना कहीं मुझे स्वप्न देखिली से कहला कौन स्वप्न गोटे सैनिक बंधुक उठे आमको लक्ष्य कर मत पिला मारे मो मन केमती गोटे बुद्धि आसला पिला कहले हाथ उठे दियो आम सब हाथ उठेलु से मारलानी मात्र से बंदूक बनेट पछ पाखे जो काठरिकी अच्छी मत हाथ में बाहुरे से मारदेला निद भांगिला मत मोसे कष्ट अनुभव करुच्ची से कहला किए कहला तुमको ये जगार जावाई न कि पारे चुप होगी अच्छी से कहले जो पर्यंत प्रभु कही ना से पर्यंत ये रुह देखु प्रभु की इच्छा बाहर गले कि भयंकर अवस्था आसूच हाँ जीव शिफ्ट करदेव कि भल समस्या अन्य आड़ आसीज गोटे नथिबा रोग आसी पहुंचीज भल हो पारे जहाँ पैसा थी सब सरीज जीवन भी चलीज तेणुक बाइबल लिखाला निर्बोधन प्रभु की इच्छा कौन ता बुझाओ प्रभु जब निरूपण कर निजपाई गोटे विषय मो पाई कौन करेंगे किसी करें तो ना प्रभु सरेंडर हवा छड़ा आ कि ना प्रभु सहित विवाद करेंगे कि नहीं दाऊद को सलोमन को राजा कले जमी इच्छा कले राजगृह से बनैले पितर पाउलो जाकब जोहन मशा एलिसा जिओसिओ एमान को घर प्रभु देले ना घर छाड़िबा पई कहले जिरिमिया पुस्तक लिखा गोटे स्थान में तुम्हें गृह निर्माण करनी जाब जीवन तमुरे बास कर आप मानवा को बाध्य यदि न मानिबे जागतिक भाव शारीरिक भाव चलिए रोमे 8:6 लिखा शारीरिक भाव मृत्युजनक दंड तापर आसो तेणु गोटे विषय मन रख जदि जीवन में आम आवश्यक टंका दरकार वस्त्र दरकार गृह दरकार जमी दरकार इत्यादि अनेक विषय मान आवश्यक सब विषय गोटे समय अच्छी यहाँ से समय न था जरा कि इलिशा ताकू कहले गेहजी को ग्रहण करिवार समय एक रूपा ग्रहण कर वस्त्र जीत वृक्ष जीत क्षेत्र द्राक्षा क्षेत्र और मेष गोरु दास और दासी ग्रहण कर समय पूर्वर से इच्छा कला गरीब लोकटा बोध ना कहीं रूपा वस्त्र ये सब पाइबा आ जो सब विषय जो लिखाला रूपा तो ठीक अच्छे से मांगला से वस्त्र ये जीत क्षेत्र द्राक्षा क्षेत्र मेष गोरु दास दासी ये आउ 6टा 8 होगा यहाँ से रूपा और वस्त्र सीना मागिला ग्रहण कला ए सब केमती जानी से कही बोधे गोटे गरीब लोक जड़े प्रभु लोक पाखे अच्छी देखिले तो कौन घर ना द्वार ना कौन मु जावजीवन अच्छी मो पर स्त्री पिला परिवार केमती करके मोर किछि नाही जमी भूमि कोटा किछि भी नाही गोरु मेष कोटा किछि नाही कही मागी से आनिके सब किणा नले इलिशाई कथा कहले केम एटा कौन से सब ग्रहण कर समय से लोक तो देखला जो से कुष्ठ रोग भल हो जाए कौन न कर जड़े सेनापति कौन तार अभाव दे गुड़ाए टंका पैसा आकार जा ये सब तुम किण घर नहीं पारा घर बना अन्य केते कौन विश्वास कही ये मौका को छाड़बी कहीकि से कला तेणु इलिशा धरले से कहूँ जड़े प्रभु लोक सहित बहुत सावधान डील करत जड़े प्रकृत जड़े प्रभु लोक हम आप फिटी पारे ना धरवे से निहाती धरदे गुप्त विषय को प्रकाश रे बाहर करदे से प्रकाश करदे तेणु ईश्वर को भय करने सदृश जड़े प्रभु लोक भय करने आवश्यक तेणु बाइबल कौन लिखा जेपर्यंत प्रभुଙ୍କର समय पहुंची ना से पर्यंत प्रभु कार्य करेंगे मात्र जदि आम प्रभु ठारे ठीक भाव में आम चलवा रही प्रभुଙ୍କର समय पहुंचला निश्चय प्रभु कार्य करेंगे ये मुझे पढ़ुची आदि पुस्तक 21 पर्व 1-2 पद अनंतर सदाप्रभु अपना वाक्यानुसार सारार तत्वावधान कले पुणी सदाप्रभु जहाँ कही सारा प्रति ताहा कले तहिरे सारा अब्राहम वृद्धावस्था गर्भवती परमेश्वर द्वारा निरूपित समय पुत्र प्रसव देखो समय कथा आसला परमेश्वर द्वारा निरूपित समय वृद्धावस्था कले यौवन अवस्था करना
ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିରୂପିତ ସମୟରେ କଣ କରିବେ? ଯଦି ପ୍ରଭୁ ସେମିତି ନିରୂପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଚୁପ ହେଇକି ରହିବାକୁ ହବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁଖାପେକ୍ଷା ନାହିଁ, ଥରେ ଦୁଇଥର ନାହିଁ, କେତେ ବିଷୟଟା ରିପିଟେଡଲି ମୁଁ ଦେଖିଛି, ମାତ୍ର ଥରେ ମାତ୍ର ଦେଖିଛି ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ମୁଁ ଅବ୍ରାହମ ମାନେ ଗୋଟେ ନାଟକ କଲା ଭଳି କି କଣ, କିନ୍ତୁ ହାଲୁକାରେ ନାହିଁ, ଏକଦମ ସିରିୟସଲି ମୁଁ ଅଛି। ମୋର ଏବେ ଯେତିକି ବୟସ ତାଠୁ ଅଧିକ ବୟସ ହେଇଛି, ମସ୍ତକର କେଶ ସବୁ ମୋର ହ୍ୱାଇଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ। ଆଉ ରିକ୍ସାରେ ବସି ଆମେ ଯାଉଛୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ ଜାଣିପାରେ, ମୁଁ ଜାଣୁଛି ମୁଁ ତ ଅବ୍ରାହମ। ତାହେଲେ ତୁମର ଅନ୍ତିମ କାଳ ବିଷୟରେ ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟାଶା ଅଛି। ଏବେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରି ବ୍ୟତୀତ କେନ୍ଦ୍ର ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ତାର ସବୁ ହିସାବ ରଖିଛନ୍ତି, କଣ କରିଛି, କଣ ପରିଶ୍ରମ, କେତେ କଣ। ଗୋଟିଏ ଦିଟା ବିଷୟ ତ ପ୍ରଭୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି, ସହସ୍ର ରାଜତ୍ୱ ସମର କଥା ଜଣେଇଛନ୍ତି, ପୃଥିବୀ ଶାସକ ହେବା ବିଷୟରେ ଆଉ ବହୁତ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଗୋପନ ରଖିଛନ୍ତି, ସବୁ ଜଣେ ନା। ଯଦି ସରଳ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୁସି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି କରୁଛୁ ତାର ଫଳ ଆପଣ ପାଇବେ ନିଶ୍ଚୟ, ଇହ କାଳରେ ପରକାଳରେ। ଯଦି ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ପରି ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମାନି ତାଙ୍କୁ ଭୟ କରି ଚାଲୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟାଶା ଅଛି। କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମୟ ପହଞ୍ଚିବେ, ସେ ସମୟ ନ ପହଞ୍ଚିବା ଯାଏ ଅବ୍ରାହମ ହୁଅନ୍ତୁ, ଦାଉଦ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଯାଇକି ହେଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା, ସାଧୁମାନଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇ ପ୍ରକାଶ ବାକ୍ୟ 13 ପର୍ବ 10 ପଦରେ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ସମୟ ପଞ୍ଚା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଲା ନାହିଁ। ସେମାନେ ତରବର ହେଇକି ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ଇସ୍ମାଇଲକୁ ସେମାନେ ପାଇଲେ ହାଗାର ଗର୍ଭରୁ, ତାହା ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖର କାରଣ ହେଲା। ଗୋଟେ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ଆଉ ସାରା କଥା ଶୁଣ, ତମ ଭାର୍ଯ୍ୟର କଥା, ସେ ବାଳକ ପ୍ରତି ତମେ ଦୁଃଖିତ ହୁଅ ନାହିଁ, ବାଳକ ଆଉ ତାର ମାଆକୁ ଦାସୀକୁ ତାର ପୁତ୍ର ବାହାର କରିଦିଅ ପରମେଶ୍ୱର। ଆଉ ସେ ଇସ୍ମାଇଲ ବିଷୟରେ ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଇଛି, ଅବ୍ରାହମ ଅତି ଦୁଃଖିତ ହେଲେ, ନିଜେ ଦାୟୀ, ତୁମ ଇଚ୍ଛାରେ ଗଲେ ଏଇ ଅବସ୍ଥା ହବ। ନାନା ସମସ୍ୟା, ପ୍ରଭୁ ସେତେବେଳେ ଦାୟୀ ହେବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଭୟ କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବୁଝି କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଗୀତ ସଂହିତାରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି? ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଗୀତ ସଂହିତା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କଥା। ଗୀତ ସଂହିତା 31 ପର୍ବର ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତ, ଆଉ ତାର 15 ପଦ ଲେଖିଛି, ମୋର ସମୟ ସବୁ ତୁମର ହସ୍ତଗତ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମୟ, ଆମର ସମୟ ପ୍ରଭୁ ହସ୍ତଗତ, ପ୍ରଭୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତି କୋଉ ସମୟରେ ଆମ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ତାଙ୍କର ସମୟ ଆମ ଇଚ୍ଛାରେ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆମେ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଯଦି କରୁ ଆମ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ଆସିବ। ସେମାନେ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା କଲେ, ଭାଟୁ ପକ୍ଷରେ ମାଂସ ଦିଆହେଲା, ମାତ୍ର ଲେଖା ହେଇଛି ବାଇବେଲରେ ସେମାନଙ୍କର ମାଂସ ସେମାନଙ୍କର ପାଟିରେ ଥାଉ ଥାଉ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷୀଣତା ପ୍ରେରଣ କଲେ, ରୋଗରେ ଲୋକମାନେ ମଲେ। ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ସେଠି ମନ ଦେବାଟା ଆମ ପାଇଁ ଉଚିତ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁକି ଆମ ପ୍ରତି ବିପଦ ଘଟିବ, କାହିଁକି ସମସ୍ୟା ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସିବ? କେତେ ଦିନ ଏଇ ଗେହେଜି ଥିଲା, କେତେ ଭଲ ଥିଲା ଏଲିଶାଙ୍କ ସହିତରେ। ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା, ଯେମିତି ଏଲିୟଙ୍କର ଶେଷ ସମୟ ଆସିଲା, ଏଲିଶାଙ୍କୁ କହିଲେ କଣ ମାଗୁଛ ମାଗ, ଯାହା ମାଗିଲେ ସେ ସିନା ଆତ୍ମାଙ୍କ 2 ଗୁଣ ଅଂଶ ମାଗିଲେ, ଜାଗତିକ ବିଷୟ ମାଗିଥିଲେ ବି ଯାହା ତ କହିଲେ କଣ ମାଗୁଛ ମାଗ। ଆଉ ଦେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ। ଏମିତି ତ ଥରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ କଣ ମାଗୁଛ ମାଗ କହିଲି, ଆଉ କାହା କହିଛି ମନେ ପକେଇଲେ ଆସିବ। ଗୋଟେ ଥର ତ ଏମିତି ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ କଣ ମାଗୁଛ ମାଗ, ମାଗିଲେନି, ମୁଁ ଜାଣିକରି ତମର ପୁଅ ନାହିଁ ଦରକାର, ଆପଣ ଆମର ମନର କଥା କହିଦେଲେ। ଆଜ୍ଞା ସେ ପୁରୁଷ ଲୋକ କହିଲେ, এই ଋତୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ତୁମ କୋଳରେ ପୁଅ ଥିବ, ଜଷ୍ଟ ଇଲିଶାଙ୍କ ପରି କହିଲି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ପ୍ରଭୁ ସେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ନୋ ଏକ୍ସାଜରେସନ। ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି କିଛି ବଢେଇକି ମୁଁ କହୁନାହିଁ, 100%, 100କୁ 100% ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସ୍ୱୟଂ ମୋର ସାକ୍ଷୀ, ଆଉ କାହାକୁ ମୁଁ ସାକ୍ଷୀ ରଖିବି। ଯୋଉ ସବୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ କହେ ନୋ ଏକ୍ସାଜରେସନ, ଛୋଟକୁ ବଡ କରି ମୁଁ କହୁନାହିଁ। ତେବେ ଯେହେତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ମୁଖାପେକ୍ଷା ନାହିଁ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେପରି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କେମିତି ରହିବାକୁ, କେବେ ଇଲିଶା ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିକି ଡାକିଛି, ତମେ ଆସିବ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ରହିବ, ଆସିଥିଲି। ନହେଲେ ଇଲିଶା ସେ ଗିଏଜି ନିଜେ ଆସିଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ରହିବି ପାରିବି କି, ଏମିତି କହୁଛି ବୋଲେ ସେ ଆସି ରହିଛି। କେତେ ଦିନ କେତେ ଭଲ ରହିଛି, କେତେ ଦିନ ରହିଲା କଣ ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ ଭଲ କରିଥିବ, ଘର ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆ ସବୁ ଛାଡିକି ଆସି ରହିଥିବ, ଶେଷଟା କେଡ଼େ ଖରାପ ହେଇଗଲା ତାର, ଆଉ ତାର ପ୍ରତିକାର ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏ ଲୋକ ଆଉ କେବେ ସୁଧୁରି ପାରିଲା ନାହିଁ, ଆଉ କେବେ ଉଠିଲା ନାହିଁ, ସଦା କାଳ ଲାଗି ରହିବ।
କି ଭୟଙ୍କର କଥା। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଭଲ ହେଇଯିବ, ମଙ୍ଗଳ ହେଇଯିବ। ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ସହିତ ଟାଚରେ ରହିଲେ ଆମେ ଭଲ ହେଇଯିବ ସମସ୍ୟା ବେଳକୁ। ବହୁତ ଅମଙ୍ଗଳ ସବୁ ରହିଛି, ମନ୍ଦ ବିଷୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଲେଖା ହେଲା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହକୁ ଯିବା ସମୟରେ ସାବଧାନରେ ଆପଣ ଚରଣ ରଖ। ଆମର ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରେ ଆମମାନଙ୍କର ସମୟ। ଯେତେବେଳେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ତାହା କେହି ଅନ୍ୟଥା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ସମୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କିପରି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର ସମୟରେ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରଥମ ପିତରରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ ତାର 5 ପର୍ବର 6 ପଦରେ, ଅତଏବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବଳବନ୍ତ ଆପଣାକୁ ନତ କର, ଯେପରି ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯଥା ସମୟରେ ଉନ୍ନତ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ନତ କରନ୍ତୁ, ନମ୍ର କରନ୍ତୁ, ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଭୟ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରେମ କରନ୍ତୁ, ଯଥା ସମୟରେ ଉନ୍ନତ କରିବେ। ସମୟ ପହଞ୍ଚିବ ସେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ, ତା ପୂର୍ବରୁ ନାହିଁ, ତାପରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏ ସମୟ ବିଷୟରେ ମୁଁ ପଢିବି ଆଉ ଶେଷ କରିବି, ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣୁ। ଆଉ ଉପଦେଶକ 3 ପର୍ବରେ କିପରି ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଟା ପଢିକି ମୁଁ ଶେଷ କରୁଛି। ସବୁ ବିଷୟର କାଳ ଅଛି ଓ ଆକାଶ ତଳେ ସବୁ ମନୋରଥର ସମୟ ଅଛି। ଜନ୍ମିବାର ସମୟ, ମରିବାର ସମୟ, ରୋପିବାର ସମୟ, ଯାହା ରୋପିତ ହେଲା ତାହା ଉପାଡ଼ିବାର ସମୟ, ବଦ୍ଧ କରିବାର ସମୟ, ସୁସ୍ଥ କରିବାର ସମୟ, ଭାଙ୍ଗିବାର ସମୟ ଓ ଗାନ୍ଥିବାର ସମୟ, ରୋଦନ କରିବାର ସମୟ, ହାସ୍ୟ କରିବାର ସମୟ, ବିଳାପ କରିବାର ସମୟ, ନୃତ୍ୟ କରିବାର ସମୟ, ପ୍ରସ୍ତର ପକାଇବାର ସମୟ, ପ୍ରସ୍ତର ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ସମୟ, ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବାର ସମୟ ଓ ଆଲିଙ୍ଗନରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବାର ସମୟ, ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାର ସମୟ ଓ ହଜାଇବାର ସମୟ, ରଖିବାର ସମୟ ଓ ପକାଇ ଦେବାର ସମୟ, ଚିରିବାର ସମୟ ଓ ସିଇବାର ସମୟ, ନୀରବ ରହିବାର ସମୟ, କଥା କହିବାର ସମୟ, ପ୍ରେମ କରିବାର ସମୟ, ଘୃଣା କରିବାର ସମୟ, ଯୁଦ୍ଧର ସମୟ, ସନ୍ଧିର ସମୟ ଅଛି। କର୍ମକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆପଣା ପରିଶ୍ରମରେ କି ଲାଭ? ପରମେଶ୍ୱର ମଣିଷ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆୟାସ ଦେଇଅଛନ୍ତି ତାହା ମୁଁ ଦେଖିଅଛି। 11 ପଦ ବିଶେଷ କରି ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ତାହାର ସମୟରେ ସବିତ କରିଅଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟ ସେ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅନନ୍ତ କାଳ ରଖିଅଛନ୍ତି। ତଥାପି ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି ତାହାର ତତ୍ତ୍ୱ ମନୁଷ୍ୟ ତାହାର ତତ୍ତ୍ୱ ପାଇପାରେ ନାହିଁ। ଏତି ବିଷୟକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯେ ସମୟ ନିରୂପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏଇଟା ବୁଝନ୍ତୁ। ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରି ଚାଲନ୍ତୁ, ପ୍ରେମ କରି ଚାଲନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମାନି ଚାଲନ୍ତୁ। ସେ ଅନ୍ୟାୟକାରୀ ନାହାନ୍ତି, ସେ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, ମନେ ପକେଇବେ ସବୁ। ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଲେଖା ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ହାନ୍ନାକୁ ସ୍ମରଣ କଲେ। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କଲେ, ସନ୍ତାନ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେଲେ। ଆଉ ସେଦିନ ସେ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା, ପ୍ରଭୁ ନିକଟରେ ମାନତ ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଉଛି ସଦାପ୍ରଭୁ ହାନ୍ନାକୁ ସ୍ମରଣ କଲେ। ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ। ପ୍ରଭୁ ସ୍ମରଣ କରିଦେଲେ, ଯଥେଷ୍ଟ ହେଲା। ପୁତ୍ର ହେଲା, 3 ପୁତ୍ର, ଆଉ ଯେତେ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ସବୁ ସେମାନେ ସେ ଜାତ ଯାହାର କିଛି ସନ୍ତାନ ନଥିଲା। ଆଉ ସେଇପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ତେଣୁ ଚଞ୍ଚଳ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରି, ତରବର କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରି, ନିଜେ କିଛି ଉପାୟ ବାହାର ନ କରି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ। ଯେପରି ଦାଉଦ କହିଲେ, ମୁଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ସହ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କଲି। ଆଉ ସେ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସେପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। କେବଳ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦାଉଦଙ୍କ ସଦୃଶ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ନ ହେବାକୁ। ଯେପରିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମୟ ପହଞ୍ଚିଲେ ଉପଦେଶକ 3 ପର୍ବ 11 ପଦ ଅନୁସାରେ ସେ ସୁନ୍ଦର କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। Hallelujah, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Udarabani kharaba shabari ularabani kharabandala rabani kharabandala raba. प्रभु तुम नामर प्रशंसा गौरव जुगे जुगे हो। जीशुଙ୍କ नामରେ दया करो। आज समय सुजोग पाई तुम नामर धन्यवाद। तुम आमर सहित अंतर मध्य अछ प्रभु। जेने वाक्य शुणी बा शुणवे ऑनलाइन प्रत्येक अनुग्रह कर, दया कर, जपरी आम बुझू। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आउ प्रभु समस्त विषय पाई तुम निरूपित समय को आम अपेक्षा करूँ। शारीरिक सांसारिक मना है कि नहीं, आत्मिक मना है। जहाँ प्रभु चाहिए जीवन में कार्य करेंगे। इदारबानी खार वर्षा एपरी केते विषय प्रभु लोक मैंने चाहती से प्रति हुए ना। पाउल केते ऊर्ध्वर अच्छा, मात्र शरीर किसी गोटे कष्ट जंत्रणा रोग व्याधि सुस्थ से 3 थर प्रार्थना कले, दूर है ना, ता सुस्थ है ना। से कहले मो ठार जपरी दूर हम तेणु 3 थर प्रार्थना करी।
केवल प्रभु के आम अनुग्रह तुम यथेष्ट तुम दुर्बलता आम शक्ति सिद्ध हो तेणु अनेक समय आम जहाँ इच्छा करूँ तो आम हम ना प्रभु आम तुम विशेष भाव में दया जे कहीं यही विषय बुझ प्रकृत से ज्ञानवान आउ से प्रभु दृष्टि अनुग्रह दया आशीर्वाद प्राप्त हम से जड़े जयकारी हम इराबा त्रमानी काराबा शाबारा खाराबा हालेलुया आम भी अधिक कौन कर प्रभु जे कि आपण सादृश्य प्रथम आम निर्माण कर धूली अनेक मध्य आम मनोनीत आम प्राण देते आउ से जहाँ इच्छा ताहा आम जीवन कर आम इच्छा नुहे जदि आम बाध्य होम निज इच्छा चलू आम मूर्खता परी हम अज्ञानता हम आउ निर्बोधता से आम हम कि लिखा निर्बोध नहीं प्रभु को इच्छा कौन ता बुझ आम प्रत्येक को दया इराबा शाखा रवानी खा रवानी जेहेतु गोटे सुजोग दि जाइथिला आउ इलिसाइन ओपरी जने प्रभु लोक भविष्य वक्ता संगे रही समस्त आशीर्वाद पाइबा पाई दिने से दरकार से कही पार चरण तल पड़ी हे मोर प्रभु मत दिन आपंकर सेवा करके आसची देखंतु मो परिवार आउ केते समस्या अभाव दुख भितर आम जाऊँ जाने आप जहाँ कहे ता घटव मत आशीर्वाद कर मो परिवार को दया से केते खुशी ही न थांते दरकार हेले आउ से नाबान को जहाँ सब आनी से आउ से उपहार सब दियो देवाई आनी तो सब कहते गिहेजी सबू नहीं जाओ मोर किसी आवश्यक नहीं दिन तुम मोर सेवा कल गिना पानी देले तो पुरस्कार अच्छे सबू नहीं जाओ बाहु केते भाव से कौन कही न था किंतु सब विपरीत हो गला तेणु प्रभु आम विशेष भाव में दया कर लिखा अतएव सुबुद्धि उदाराबानी खाराबा शाबारी खालाराबानी काराबा त्रमाना काराबंदराबा जीशु नाम रे दया कर वाक्य बुझा मन रखी तद अनुसार कार्य करने केवल श्रोता नहीं तर कर्मकारी हाँपाई प्रत्येक को साहाय्य कर प्रशंसा गौरव जुगे जुगे तुमरी हो तुम कंटा विधा पाद प्रणाम चुंबन करी एवं तुम हस्तमान कर आत्मा सब समर्पण कर नित्य जीवित प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम रे यही प्रार्थना करुँच आमेन। In his time, he makes all things beautiful. In his time, Lord, please show me every day as you are teaching me one that you do just what you say. In your time, in your time, in your time, you make all things beautiful. In your time, Lord, my life to you I bring. May a song I have to sing be to you a lovely thing. In your time, in your time, in your time. पिता ईश्वर प्रेम प्रभु यीशु ख्रीष्ट अनुग्रह पवित्र आत्मा सहायता प्रभु यीशु गौरवमय पुनरागमन पर्यंत आम समस्त सहवर्ती आमेन।